आज भगवान जाऊँगी माँ भूति आसिले भूति आसी भगवान पाखरे कौन करे ना स्तुति करे कुंती स्तुति बहुत सुंदर प्रसंग ओके श्लोक कहवा आज माँ कुंती कहते दो दूरी आसिले पहुँची गले भगवान पाखरे कौन कहते नमस्ते पुरुषं स्वात्यं ईश्वर प्रकृते अलक्ष्य सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितः माया गमनिका छद्म अज्ञानघोषण न लक्ष्यसे तदृशं नटनाट्यधर भगवान के हिसाब से पीसी लगे आज पीसी ताकर भातीजा करे भाई रो पुओ को आज मुंडिया भगवान को जा कोन करू पीसी कोन करू अरे मु तुमरो पूरा पुतुरा तुम मोर पीसी अरे पीसी की पा पुतुरा मुंडिया मारी मोर करतो मु मुंडिया मारी तुमे काई आज मुंडिया मारछो आज मत भूले चेष्टा कर नहीं वासुदेव तुम्हें भाव तुमको मुंडिया मारू ना मु तुमको मुंडिया मारू नहीं गोविंद पचारते बोले पीसी तुम्हें तो मत मुंडिया मारू बोले मु ताकू मुंडिया मारू बोले नमस्ते त्वाद्य ईश्वर प्रकृते मुझे आदि पुरुष प्रकृति रहे मुझे परमात्मा को मुंडिया मारू न लक्ष्य से देखा था कि कौन देखा ना कि अर्थात अंतर बहिर् अवस्थित से बाहर अच्छे से भीतर अच्छे से सबुठी अच्छे जे माया पर आच्छादित होती जीवन को चिंधी पार नहीं जवनिका आच्छादित हो जाती जमती नटनाट्य दल यथा जे कटपुटुड़ी की धरिकी पछपटे कौन करे ना हाथ में बंधाई थाए सूत्र सी कौन करे हाथ में हलाए से कटपुटुड़ी नाचे आम समस्त कौचे कढ़े नाचुची नचेला वाला मैंने पछर परदा पछर ये संसार प्रत्येक जीव को भगवान कटपुटुड़ी कर नचु चली हे माया भगवान पचारे तुम्हें कहीं मुंडिया मार्च कौन प्रतिमा कहते कृष्ण मुझे जानी तुम्हें प्लीज मत आज बोलिया चेष्टा करो ना कहीं कहले तुम्हें हूँ से परमात्मा कहले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण तुम्हें सही कृष्ण तुम्हें वसुदेव नंदन वास नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमाय नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्र। हे पंकजनेत्र सबुति भगवान वर्णना कर पद्म भगवान नेत्र पद्म पाद पद्म नाभि पद्म मुख पद्म। हे कृष्ण मुझे जानी तुम्हें से अकिंचन बंधु तुम्हें आज आहार बंधु तुम्हें से दरिद्र नमो
पते नमः। तुम्हें से मुक्तिर दाता कल्पपुर स्वामी, तुम्हें तो से चरित्र, तुम्हें से दिन, ये दिन ये से मुक्तिर तुम हो प्राण, वो जानी चित्त तुम्हें वो पाई आस, तुम्हें जगत कल्याण पाई आस, अरे कहीं कले तथा परमहंसा भक्ति जो विधानार्थ, परमहंस श्रीमान भक्ति जो शिक्षा देवा जगत को शिक्षा देवा मो परी अवला कृपा करने मो पिला प्रति कृपा दृष्टि करने तुम्हें आसी और मु जड़े अवला मु जड़े नारी महिमा प्रत्येक क्षेत्र में तुम्हें आमको रक्षा कर गोविंद जति मत तुम्हें रक्षा कर मो पिला प्रति जति रक्षा कर सतर्क कहल गोविंद हे कृष्ण तुम्हें कौन तुम बापा माँ को से भल पाई रक्षा करुच। अरे कंस बेड़ी पकड़ी देला अंधकार कारागृह भितर बांधिकी रखिला तुम्हें कौन जाइथिल केते कष्ट देछि छटा संतान कंस तुमर भाई शिरारे बाड़ी मारी देला अथच तमे किछि करि पारिबा नाही किंतु प्रत्येक क्षेत्र रे ए कुंती यही पांडव मान तुम्हें रक्षा करिच कौन वर्णना कर जथा केश करे कंसे कंस कारागार रखिदेला किछि करि पारिले नाही प्रत्येक कथा मो पिला तुम्हें रक्षा कर। अरे भीम को मारिबा पाई दुर्योधन विषय नरमरी विषय बुझला मो पुओ भीम तक खाईदेला ता बदले 10,000 हाथी बल देकी मो भीम मो पुओ फेरी आसला कहा कृपा हे गोविंद तुम कृपा पारी मो पुओ भीम को मारी पाई कथा मारिया पाई धृतराष्ट्र चक्रांत कला छलना करी चतुर्गृहरे न्या लगे मो पिला को मारी देवा चेष्टा कला चतुर घरे तुम्हें रक्षा विषाद महात्मे असत सेवा कला प्रसाद करा शंकुनी मायाचक्र करी मो पिला को हरे देला सर्वस्व नहीं देला मोर पूरा बंधु द्रौपदी की सभा मध्य विवस्त्र कर पछड़ानी ये धृतराष्ट्र इधर बड़ा विपद हे गोविंद तुम्हें पर आमको रक्षा करथिल से कोन आमे भूली कहीं तुम आज हमको छाड़ी चली जाओ और तुमर से पांच लीला कथा मन पड़े गोविंद मन मन भावे अरे जो काल को महाकाल को भय करे अरे जो काल जहाँ भय करे आज से रोचे जशोदा गोप्या दले कृता दशिला जाते दशरु कळया એટલે મા જશોદા કી રોહી પાઈ એ રોહિત तुमको बड़ा बांधी देला ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧନରେ ଥାଇ ତମ ନେତ୍ରରେ ମା ଦେଇଥିବା ଅଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲ ହାତ ଦିଟାରେ ହେ ଦାମୋଦର ତୁମେ ହାତରେ ହାତ ଲଗେଇ ଆଖିକି ମରୁଥିଲ ଆଉ ସେଇରୁ କଳା ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମୁଖରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ଏକରେ ତୁମେ ତ ଥିଲ କଳା ଆଉ ତୁମ ମୁଖର କଳା ଲାଗିକିରି ଆହୁରି ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ତ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ ଭୟ ଯାହାର ନାନେ ଡରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଯଶୋଦା
ମତେ ମାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଭୟ କରୁଛି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ଲୀଳା ଥିଲା ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିପଦ ସମୟ ଆସିଲା ସୁଖ ସଂସଦ ଥିଲା ବିପଦ ଥିଲା ଆଉ ତୁମେ ଆସିଲ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ରାଜନୀତିରେ ବସିଗଲା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦରୁ ଚାଲିଗଲା ସୁଖ ସଂପତ୍ତି ବୈଭବ ପାଇନି ମୋ ପୁଅ ରାଜ ସିଂହାସନ ନାରାଜ ହେଇଗଲା ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜି ତୁମେ ଆମେ ସତରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ହଉ କଣ ମାଗୁଛ କୁହ ମୁଁ ତମକୁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୁଭଦ୍ରା କହିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ କୁନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯଦି ଇଏ ବୁଆ କୁନ୍ତି କି ତମେ କିଛି ଦବାକୁ ଆଜି ଚାହୁଁଛ ଆଜି କୁନ୍ତି ହାତ ପକେଇକିରି ମାଗୁଛି କିଛି ମାଗି ନଥିଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ପକେଇ ମାଗୁଛି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ମତେ ଆଜି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏ କୁନ୍ତି କି ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷ ଦିଅ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆଜି ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା କହିଲେ ବିପଦ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କ ତତ୍ର ତତ୍ର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଭବତ ଦର୍ଶନ ଯତ ସା ପୁନର୍ଭବଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯଦି କିଛି ଦବାର ଅଛି ଇଏ କୁନ୍ତି ମା ଇଏ କୁନ୍ତି କି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଦିଅ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଚାହେଁ ବିପଦ ସମୟ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁ ମୋର ବିପଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ସୁଖୀ ଆଜି କୁନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ କୁନ୍ତିକି ଆଜି ଯଦି ଦବାକୁ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କୁନ୍ତିର ଜୀବନରେ ଖାଲି ବିପଦ ହିଁ ଦିଅ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ପିସି ତମ ଜୀବନ ଯାକ ବିପଦର ଗଲା ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହେଇଗଲ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ଛୋଟ ଛୋଟ 5ଟା ପିଲାକୁ ନେଇକି ତମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଚଳିଲ ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା ତଥାପି ଆହୁରି ବିପଦ ଚାହୁଁଛ ଆରେ ଭଗବାନ ତମେ ସୁଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସୁଖର ସାଗର ସେ ବିପଦ ଦେବି ବିପଦ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ତ ସମ୍ପଦ ବିପଦ ହିଁ ସମ୍ପଦ କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପଦ ପାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ସିଏ ହଉଛି ବଡ ବିପଦ କହିଲେ ବିପଦେ ବିପଦ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଇଏ ହଉଛି ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପଦ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଇଏ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ ଆଉ ବିପଦ କହିଲେ ଭଗବାନ ମନେ ପଡିବେ ନା ସମ୍ପଦେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି ଆଜି ଭଗବାନ କହିଲେ ମା ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଆଉ 6 ମାସ ରହୁଛି ଭଗବାନ କୁନ୍ତିଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆଉ 6 ମାସ ରହିଗଲେ ସମୟ ଆସିଲା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଛି ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର କଣ ସବୁ କହିଦେଇଗଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସ୍ତୁତି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଆସି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁହ ଏ ବାଳକର ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ କଲେ ଜାଣିଲେ କହିଲେ କଣ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ଧରା ହବ ଇଏ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ପାଣ୍ଡବର ବଂଶ ଉଜ୍ଜଳ ସାକ୍ଷା ମୁକ୍ତିମନ୍ତ
कौन कर बहुत कथा कहले शेष कौन कहले सर्व संकट ये तरिब